नाज़रीन करام, ज़हीम लगारी मुखातिब हूँ। तमाम तारीफ़ें नबी आखिर ज़मां जो वजह कायनात हैं, जिसकी वजह से मैं हूँ, आप हैं। मैं इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी पेशावर के अंदर मौजूद हूँ। ये वो यूनिवर्सिटी है जिस पर क़ायद आज़म साहब ने भी यहाँ पर आकर स्पीच की थी। वज़ीर तालीम मीना खान अफरीदी साहब जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आपसे इस कॉलेज का विज़िट भी करेंगे और उनसे कुछ सवालात भी करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। हमारे आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? एनवायरनमेंट मुझे लगा एक चीज़ पंजाब के अंदर जो है वो तासुर दिया जाता है कि वज़ीर आला और वज़ीर तालीम की जो है वो पिक्चर लगी हो तो ज़्यादा कोई तालीम हासिल या बेहतर होती है। तो यहाँ पर आपकी ना तस्वीर नज़र आई है, ना सीएम साहब की नज़र आई है, ना खान साहब की नज़र आई है। तो यहाँ पर कोई तालीम अच्छी नहीं दी जाती? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो वो तस्वीरें लगाते हैं उससे तो इस वक्त लोगों को वैसे भी बहुत नफरत हो चुकी है। तो वो तो तालीम देने के बजाय शायद तालीम जो है लोग लेना ही छोड़ दें। दूसरी बात यह है कि हमारा बुनियादी मकसद जो है वो एजुकेशन के ऊपर, स्टूडेंट के ऊपर, टीचर के ऊपर और यहाँ के तालीमी माहौल के ऊपर है। आपको यहाँ किसी भी जगह वज़ीर हायर एजुकेशन मेरा या वज़ीर आला साहब का या इवन इमरान खान साहब की तस्वीर भी आपको नज़र नहीं आएगी, क्योंकि इमरान खान का विजन है कि ये इससे कुछ नहीं होता। आप इदारों के अंदर जो है वो इस्लाहात लाए और इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर हमारा काम जारी है और वो हम लेके आएंगे इंशाअल्लाह। सर, तालीम पे बात करते हैं। वज़ीर तालीम पंजाब हैं, उनसे कुछ दिन पहले एक सवाल हुआ कि पाकिस्तान का जो है कौमी जानवर कौन सा है। अब उनको नहीं पता था। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप भी यहाँ के PK के वज़ीर तालीम हैं, तो आप मुझे बताइएगा, आपको पता है कौमी जानवर कौन सा है? मारखोर है। मारखोर है, एग्जैक्ट। लेकिन वज़ीर तालीम पंजाब को, नाज़रीन कराम, इस चीज़ का नहीं पता था। बहरहाल पढ़ा लिखा पंजाब तो कहा जाता है। सर, एक चीज़ और मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि हमेशा इस चीज़ का तासुर दिया जाता है कि KP जो है वो पंजाब से या कुछ और सूबे हैं उनसे तालीम में पीछे है। इसको आप कैसे देखते हैं और कैसे डिफेंड कर सकते हैं? कि मेरे ख्याल से काफ़ी अर्सा हो गया खान साहब की हुकूमत है, PTI की हुकूमत है, तो क्या इस पर कहेंगे? इस वक्त खैबर पुख्तनख्वा की आबादी कोई 4 करोड़ के लगभग है और पंजाब की आबादी कोई 12 करोड़ के लगभग है। हमारी खैबर पुख्तनख्वा में 34 यूनिवर्सिटियाँ हैं और पंजाब में भी 34 यूनिवर्सिटियाँ हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने तालीम के लिए कितना काम किया है, नंबर 1। नंबर 2, हमारी जो हुकूमत आई खैबर पुख्तनख्वा में 2013 में, तो खैबर पुख्तनख्वा में कॉलेजेस थे 200। इस वक्त कॉलेजेस की तादाद है 362। तो इस वक्त हमारी कॉलेजेस में इजाफा हो चुका है 162 कॉलेजेस का। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम तालीम के ऊपर हमारा कितना फोकस है। और जो पिछले जो हमारी जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसमें से पहले ही जो हमारी हुकूमत थी उसमें से हमने तकरीबन हर साल 100% जो है उसके बजट में इजाफा किया। तो ये तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। दूसरा, हायर एजुकेशन कमीशन से आपको अंदाज़ा हो सकता है कि इस वक्त तालीम के अंदर, हायर एजुकेशन के अंदर कौन सा वो प्रोविंस है कि जो कि इस्लाहात ला रहा है, रिफॉर्म्स ला रहा है और बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। सर, ये जो यूनिवर्सिटीज़ एजुकेशन के मामलात हैं, इन सब का हैंडल किस तरह करते हैं आप और किस तरह इन चीज़ों को मैनेज करते हैं और किस तरह ब्रीफिंग ली जाती है? क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मसाइल होते हैं, किसी की हॉस्टल का, खाने का, उसके बाद तालीम का। कुछ लोग असातिज़ा भी ऐसे होते हैं जो शायद अपने काम से जो है साइड पे रहते हैं और टाइम पे, वक्त पे नहीं पहुँचते। तो इन चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, मेरी जो पोर्टफोलियो हायर एजुकेशन और बीइंग अ मिनिस्टर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो हमारे मैं प्रो चांसलर भी हूँ यूनिवर्सिटियों का। चीफ मिनिस्टर इस वक्त जो है हमारे चांसलर है, अभी जो हमने नई एक्ट में तब्दीली की है। वाइस चांसलर जो है वो यूनिवर्सिटियों का हेड होता है, ऑटोनमस बॉडी है। हमने जो अभी एक्ट लाए हैं उसके ज़रिए हम यही कर रहे हैं कि एक्ट के अंदर हमने जो 3 साल का दौरानिया था वाइस चांसलर का वो बढ़ा के हमने 4 साल किया है। लेकिन मिड टर्म रिव्यू होगा 2 साल के बाद KPIs के ऊपर हम उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे और अगर उसकी परफॉर्मेंस जो है 65+% है, उसका स्कोर है, तो वो कंटिन्यू करेगा फॉर द रेस्ट ऑफ 2 ईयर, 4 साल के लिए। अदरवाइज वो वहीं पे जो है ख़त्म करेगा। इसके साथ साथ हम ला रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटियों के अंदर रैंकिंग का एक सिस्टम। यूनिवर्सिटियों की रैंकिंग होगी, उसका हमने पैरामीटर्स बना दिए हैं, उसकी क्वांटिफिकेशन होगी और उसके मुताबिक जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसको हम फैसिलिटेट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। गवर्नर जो होता है उसके अंडर आती हैं ये सारे मामलात, तो उनसे और आप लोगों के काफ़ी इख्तलाफ हैं। तो इस चीज़ पर बच्चों पर इम्पैक्ट पड़ता है, कैसे मैनेज होता है? क्योंकि आपके अपने जो इख्तलाफ हैं वो बच्चों की लाइफ और तालीम पर भी असरअंदाज हो सकते हैं। गवर्नर इस वक्त सिर्फ इस हद तक रह गया कि वो पौधों को पानी डालें और दुआएं पे जाएं, ताज़ियतों पे जाएं, बाकी उसके पास कोई इख्तियार नहीं रहा। हम नई अमेंडमेंट जो हमने किए हैं, हम सारा इख्तियार जो है वो चीफ़ एग्जीक्यूटिव के पास आ गया है। CM साहब ही चांसलर हैं
اور گورنر کا بہت بڑا ایشو ہے وہ تو ایک غیر قانونی جو آرٹیکل 105 ہے اس کے انڈر جو بھی سفارشات سی ایم صاحب بھیجے گا گورنر نے اکارڈنگلی ایکٹ کرنا ہوتا ہے, اس کی خلاف ورزی کرتا رہا ہے. وہ 2 ماہ تک ایک سمری کو جو ہے دباتا رہا ہے. سینٹ کا جو وہ چیئرمین ہوتا تھا 34 یونیورسٹیوں میں 2 یونیورسٹیوں کے سینٹ کی میٹنگ انہوں نے نہیں کی. تو یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہماری جو یونیورسٹیاں تھی بڑی سفر کر رہی تھی, جس کی وجہ سے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم آگے جو ہے پھر ایکٹ میں ہم نے امینڈمنٹس کی, اور اس وقت جو ہے وہ چانسلر صاحب جو بچے غریب جن کی فیملیز افورڈ نہیں کر سکتی تعلیم, اور غربت کی وجہ سے آپ کے شاید میں تو اس چیز سے گزر چکا ہوں اور میں اس چیز کو بڑے اچھے سے فیل کرتا ہوں کہ تعلیم حاصل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, ان غریب لوگوں کے لیے کیا کریں؟ اچھا اب 2 چیزیں میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں. نمبر 1 وہ یہ کہ آپ کے لیے خوشی کی بات ہوگی, عمومی طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہماری خیبر پختونخوا میں بچیوں کی تعلیم جو ہے وہ بہت کم ہے. تو اس وقت خیبر پختونخوا میں جو ہماری پچھلی حکومتیں گزری ہیں ساری جو ہماری کاوشیں ہوئی ہے 45% آف دی ٹوٹل انرولمنٹ ہماری بچیوں کی ہیں. تو ماشاءاللہ یہ بڑا خوشائند نمبر ہے. 45% ہماری بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہے ہائر ایجوکیشن کے اندر. جو ہماری انٹرمیڈیٹ پہ بچیاں ہیں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں, ہم ان کا تعلیم فری کرنے جا رہے ہیں. فری, بالکل مکمل فری. اور رہائش اور کھانے کا کیا کریں؟ وہ رہائش تو چونکہ وہ لوکلی آتی جاتی ہیں کالج کے اندر, تو وہ تو گھر سے ان کے لیے میں دیہات کی بات کر رہا ہوں, جو لوگ دیہات سے آتے ہیں. دیہات میں بھی ہمارے کالجز ہیں وہاں پہ, وہ بھی لوکلی جاتے ہیں. تو تعلیم انشاءاللہ تعالی فری. ان کے لیے کوئی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے؟ ٹرانسپورٹ ہمارا ہے انشاءاللہ تعالی نیکسٹ فیز میں. ہمارے بہت سے کالجز میں ٹرانسپورٹ ہے بھی, لیکن فرسٹ فیز میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم ان کا جو فیس ہے اس کا فری کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو اورفن طلبہ ہے, جو یتیم طلبہ ہے میل, ان کا بھی ہم فری کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. اس کے علاوہ جو ہماری یونیورسٹیوں کے اندر ہے جو اس وقت ہم اسکالرشپس دے رہے ہیں, نیڈ بیس اسکالرشپ کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں جو نیڈ بیس اسکالرشپ یونیورسٹی اپنے دے رہی ہیں, اس کے علاوہ جو پروونشل گورنمنٹ دے رہی ہے اسکالرشپ, اس کو ہم 5 ٹائم زیادہ کرنے جا رہے ہیں. اور وہ طلبہ جو کہ قابل ہیں, جو کہ ہونہار ہیں, جو کہ آگے کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ پیسوں کی وجہ سے وہ کر نہیں پاتے, ان کو ہم اسکالرشپ دیں گے, ان کو سپورٹ کریں گے. سر کچھ طلباء ایک دو سے بات کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا, تاکہ اگر کوئی ان کے مسائل ہیں تو وہ زیادہ بہتر آپ کو بتا سکتے ہیں. کسی طلباء سے ملتے ہیں. بیٹا اس کالج میں پڑھتے ہو؟ ہاں جی, میں اسلامیہ کالج میں پڑھتا ہوں. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ہے عزیر احمد. کہاں سے کیا رہائشی ہو؟ میں ضلع باجوڑ کا رہائشی ہوں. اچھا ایک چیز مجھے بتائیے گا کہ یہاں پر جس کلاس میں آپ پڑھتے ہیں, یہ منسٹر صاحب آپ کے سامنے کھڑے ہیں, کوئی یہاں پر کوئی مسائل, کوئی ایسی چیز تو ان سے ڈسکس کریں, ان کو بتا سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے سر, یہ مسئلہ جو ہے ہمارا حل کریں. جی, جو یا مسائل جو کہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے, ہر جگہ میں رہتے ہوئے ہمیں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور ان کے لیے ان کے حل کے لیے اقدامات بھی ہوتے ہیں. اور جس طرح کے سارے یونیورسٹیز میں, کالجز میں, ہر چیز میں ایک وسائل ہوتے ہیں, جہاں وسائل ہوتے ہیں وہاں مسائل ہوتے ہیں. تو یہ دونوں ریلیونٹ چیزیں ہیں. یہاں مسائل بہت زیادہ ہے اسلامیہ کالج میں, ان کے نوٹس میں بھی ہے, یہ بار بار وزٹ بھی کرتے ہیں, ان کے یہ سب آگاہ ہے, رجسٹرار صاحب, وی سی صاحب, سارے وہ حل کریں گے. سر آئیے. میں خود جو مجھے ایک جو مسئلہ جو کہ مجھے سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے, تو میرے خیال میں ہاسٹلس کا مسئلہ ہے, کیونکہ ہاسٹلس کی بلڈنگ بہت پرانے ہیں. یا ہاسٹل میں وہ جو یونیورسٹی لیول اور انٹر کے لیول اسٹوڈنٹ کو اکٹھے رکھا جاتا ہے, تو اس وجہ سے اسٹوڈنٹس کے مابین ذہنی دباؤ. ٹھیک ہے. میرا خان افریدی صاحب, بالکل کی شکایت ہے کہ ہاسٹل کا مسائل ہے, تو ہاسٹل میں کیا کریں گے آپ؟ نہیں, یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, میرا بھائی ٹھیک کہہ رہا ہے. اصل میں یہ جو اسلامیہ کالج کی بلڈنگز ہیں یہ بہت پرانی ہیں. سر مسائل ہوتے ہیں. اسلامیہ کالج جو ہے یہ 1913 میں بنا ہوا ہے, آپ کو پتہ ہے, سب سے قدیمی درسگاہ ہے یہ. تو ہمارے ہاسٹلس کے ہیں, اس کے اوپر اب جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہماری یونیورسٹیز کے اندر سسٹینیبلٹی کا بڑا ایشو ہے, فنڈس کے بڑے ایشوز ہیں, جس کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو ان کے ہاسٹلس کا بھی ہے, اس کے اوپر ہماری میٹنگز بھی ہو چکی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ان کے یہ ایشوز جو ہے آپ دیکھیں گے ان قریب یہ جو ہے سالو ہو جائیں گے. جی ناظرین اکرام, مینا خان افریدی صاحب کی جو ہے گفتگو اپنے ملاحظہ فرمائی, اسٹوڈنٹس کے جو مسائل تھے وہ بھی آپ کے سامنے رکھے. فی الحال مجھے اجازت دیجیے گا, میں تک اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.